Welcome back to the second part of God be praised. हम पढ़ चुके पहला पैराग्राफ जब वो मोची से मुज़ाकरात कर रहे अपनी बेटी के जूते के लिए। पहली बेटी के लिए ₹1 का था, दूसरी बेटी के लिए ₹6 का जूता पड़ा, महंगाई बढ़ गई थी। If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, अगर ये मुमकिन होता कि ज़रूरियात ज़िंदगी अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए मांगी जा सकती, मौलवी अबुल would have prayed to Allah for a pair of shoes for his umda. तो मौलवी अबुल अल्लाह ताला से जूतों के जोड़े की दरखास्त करता, दुआ करता अपनी बेटी उम्दा के लिए। The youngest in the family, जो उसके खानदान में, उसके घर में सबसे छोटी बेटी थी। At night he consulted his wife, रात को उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, but instead of replying, जवाब देने की बजाय, she silently lifted a corner of the quilt, उसने खामोशी से रज़ाई का कोना उठा दिया to expose उम्दतुल निसा's small bare foot, और उम्दतुल निसा के छोटे नंगे पांव उसे दिखाए। Seeing those dainty feet, इतने नाजुक प्यारे पांव देखने के बाद मौलवी अबुल burst into tears like a child. मौलवी अबुल एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लग गया। Next day after this morning prayer, अगले दिन सुबह की नमाज के बाद he went to the shoemaker, वो मोची के पास गया, paid him 5 rupees and 12 annas, 5 रुपये 12 आने उसे दिए, and bought the shoes, और जूते खरीद दिए। लेविंग की शॉप दुकान से रुखसत होते हुए कि वाओ उसने कसम खाई with Allah as his witness, अल्लाह पाक को अपना गवाह बना के never to use the powdered tobacco that he loved, कि कभी भी वो पाउडर रंगीन तंबाकू इस्तेमाल नहीं करेगा जो वो इस्तेमाल करता था। When Maroon reached at the age of 14, जब उसकी बड़ी बेटी मैरून निसा 14 साल की उम्र तक पहुंची, मौलवी अबुल prayers became intense. मौलवी अबुल की दुआएं सख्त होती चली गईं, तवील होती चली गईं, prolonged तवील। मौलवी शिद्दत और तवाला आती गई उसकी दुआओं में। During रमजान के महीने में he led the nightly तरावी prayer as usual, और वो हमेशा की तरह तरावी पढ़ाया करता, तरावी नमाज पढ़ाया करता था रात को। But the same मौलवी अबुल never had made a single mistake, लेकिन वही मौलवी अबुल जिसने कभी एक गलती भी नहीं की थी, began straying from one surah of the Holy Quran to another, वो कुरान मजीद की एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ भटकना शुरू हो गया। Sometime unconsciously, बसाओं का बगैर सोचे बगैर आगाह हुए, he repeated the same chapter twice, the same part of the prayer, वो एक ही सूरत को नमाज में कई मरतबा दोहरा दिया करता था। Once when चौधरी फतेहदार, the member of the district board, एक मरतबा चौधरी फतेहदार जो डिस्ट्रिक्ट जिला बोर्ड का मेंबर था, रुकन था, reprimanded, उसके सर से उसे डांटा for him for a mistake, उसकी गलती पर। मौलवी अबुल felt like shouting back to him. मौलवी अबुल तो ऐसा महसूस हुआ चीख के उसके ऊपर पड़ा हो। You have a whole row of wives, तुम्हारे पास लड़कों की पूरी कतार है चौधरी साहब। Have you also been blessed with a daughter? अल्लाह ने अगर आपको कोई बेटी भी दी होती then you would understand why I repeat the chapter of the holy book twice. फिर आपको अंदाजा हो जाता, आप समझ जाते मैं कुरान मजीद मुकद्दस किताब के एक चैप्टर को 2 दफा क्यों दोहरा देता हूँ। पर चौधरी फतेहदार सेंशुअर, लेकिन चौधरी फतेहदार की तनकीद बस प्योरली रिलीजियस, मुकम्मल तौर पर मजहबी थी। Why क्यों? He was the same rich pious Muslim, वो वही अमीर नेक मुसलमान था, the head of the village, गांव का सरबराह, नंबरदार, who every evening for years, जो शाम बहुत सालों से had been selling मौलवी साहब home baked bread, घर की बनी हुई रोटी बेचता था, smeared with घी में लुथड़ी हुई, घी में भीगी हुई, an earthen bowl of दाल, और दाल का एक मिट्टी के प्याले में मौलवी साहब को रोज भेजा करता था शाम के टाइम। It was very regular in his offering, वो अपने खैरात में बहुत बाकायदा था। If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, अगर किसी वजह से रोजाना का खाना, शाम का खाना डिले हो जाता, चौधरी फतेहदार carried himself to मौलवी अबुल हाउस, चौधरी फतेहदार खुद मौलवी अबुल के मकान तक उसे खाने को लेकर जाता, and apologize और माजरत करता for the delay, इस देरी पर saying ये कहते हैं I'm terribly sorry मौलवी जी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है मौलवी जी, my wife is unwell, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, so the maid had cooked the food, मुलाज़िमा ने खाना पकाया
sincerely considered the daily gift to Maulvi Abul, a part of his daily worship. اور وہ بہت ہی مخلصانہ انداز میں سمجھتا تھا کہ روزانہ کا جو تحفہ ہے کھانا مولوی ابول کو اس کو پہنچانا یہ اس کی عبادت کا ایک حصہ ہے. Conscious of ever increasing responsibilities, اور وہ آگاہ تھا اس کی بڑھتی ہوئی آگاہ تھی اس کی بیوی اس کے اپنے شوہر کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں پر. زیب النساء کی بیوی too had started teaching young girls of the village. اس نے بھی گاؤں کی نوجوان لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا دعوت قرآن قرآن مجید یعنی گاؤں کی لڑکیوں کو اس نے قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی. On Thursday جمعرات کے دن when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, ہر لڑکی جو تھی روٹی کے اوپر تھوڑا سا چینی کا حصہ لے کر آتی تھی. زیب النساء arranged for at least 2 baskets, اور زیب النساء مولوی کی بیگم جو تھی وہ 2 ٹوکریوں کا اہتمام کرتی. Small basket were used to store morsels. چھوٹی جو ٹوکری تھی اس میں وہ نوالے جمع کرتی of home baked bread, گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے جو نوالے بچ جاتے تھے. But there was yet another problem. لیکن اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ تھا. Selling bread to fill their bellies. روٹی کے علاوہ جو پیٹ بھرنے کے لیے تھی they also needed clothes to cover their bodies. انہیں کپڑے بھی چاہیے تھے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے. چودھری فتح دار used to present new clothes to مولوی ابول. چودھری فتح دار نئے کپڑے مولوی ابول کو دیا کرتا تھا. once a year after every harvest, سال میں ایک مرتبہ ہر سال میں ایک مرتبہ فصل کی کٹائی کے موقع پر. whenever these clothes came, جب بھی یہ کپڑے آتے تھے a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house. مولوی ابول کے مکان میں گویا ایک درزی کی دکان کھل جاتی تھی. زیب النساء with the assistance of Meron and Zabda and Shamsun. زیب النساء جو اس کی بیوی تھی اپنی بیٹیاں میرون النساء زبد النساء شمس النساء کی مدد سے would cut them into small outfit. انہیں smaller چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹتی for the younger kids, نوجوان چھوٹے بچوں کے لیے. If he ever received some extra money, اگر اسے کوئی کبھی فالتو پیسے مل جاتے this bonnet would usually be locked up in a tin box, اور یہ ایک tin box میں جمع کر دیا جاتا پیتل کے ڈبے میں اسے بند کر دیا جاتا تھا. Passage of time, appetite of the children increased, اور وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھوک جو تھی وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی تھی. مولوی ابول was caught in the well of life. اب مولوی ابول زندگی کے گرداب میں پھنس چکا تھا. Time had not been kind to him, وقت اس کے لیے مہربان نہیں تھا. Hair around his temple, اس کی کنپٹیوں کے گرد بال had become silvery white, اور white اور سنہرے ہو گئے تھے, سفید اور سنہرے. The grip of his teeth on his gums, اور اس کے دانتوں کی اس کے مسوڑوں کے اوپر گرفت and for long been loose, اور بہت عرصہ وہ ختم ہو گئی تھی. But his voice remained resonant, لیکن اس کی آواز ابھی بھی گونجدار تھی. However, sometime that took over. بس اوقات وہ بھی کانپنا شروع ہو جاتی تھی. Over کانپنا. چودھری فتح دار was the only one who knew the reason. صرف چودھری فتح دار کا ذمہ دار تھا جو نمبردار تھا اسے لگے گا وہ جانتا تھا اس کی وجہ. مولوی ابول had once opened his heart to him about a suitable match for Meron. ایک مرتبہ مولوی ابول نے اپنا دل اس کے سامنے کھولا تھا کہ میرون النساء کے لیے کوئی اچھا شادی کا جوڑا یعنی کہ شادی کے لیے بندہ منتخب کرے. چودھری had carefully considered the eligibility of all the young men in the village. اور چودھری فتح دار نے گاؤں کے تمام لڑکوں کو بڑے محتاط انداز میں ان کی اہلیت کو چیک کیا کہ کون سا لڑکا گاؤں کا ایسا ہے جو مولوی ابول کی بیٹی میرون النساء سے شادی کر سکتا ہے. اب یہ چیپٹر کا یہ دوسرا پارٹ یہاں تک روکتے ہیں. تیسرے پارٹ کے لیے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیں گے. اس لیکچر میں ہمیں مولوی ابول کے جو مسائل تھے جو بڑھتے ہوئے مسائل تھے وہ پتہ لگتا جا رہا ہے, اور چودھری فتح دار کا کردار بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہا ہے مولوی صاحب کے لیے, اور اس کی بیگم بھی ایک سکر عورت ہے جو اپنے شوہر کے ہاتھ بٹانے کی حد المقدور کوشش کر رہی ہے. اب ہم نیکسٹ پارٹ میں اس کی مشکلات کے بارے میں مزید پڑھیں گے. See you in the next part of this lecture. Allah Hafiz and good luck.